Nggak tahu ah Cipa. Ada nih yang hijau gini juga tuh ada mawar juga tahu. Ini juga polos. Okay. Ada mawar sama tahu. Alright. So you might be confused about your plans. Okay, hello everyone. So today and this morning we are going to be finding out plants and herbs that our staff is bringing to the office. And because we have a lot of empty spots here, so then we want to plant them out and make the office more beautiful and greeny. Okay, jadi di sini ada apa masing-masing akan presentasi ya, dan juga akan menyebutkan like 3 facts about the plants as well as the unique story about the plants. Later on, we're going to continue with the gardening process. Alright, so let's just call ya, siapa yang mau duluan? Ayo siapa? Om Pimpa aja, Om Pimpa ayo. Ima. Jangan, saya sudah ini nulis 3 facts about the plants. Okay, are you ready? Aja Pak. Okay, Om Pimpa na yung gambrang. Om Pimpa na yung gambrang. Okay, please come forward, Miss Siva. Nggak ada nggak apa-apa. Can you remind me of the title? Apa ya kemarin di poster? Garden blah blah blah. Design a garden or what? Grow a garden. Okay, grow a garden. Wah, ini serem. Matiin aja wifi-nya. Pakai paketan biasa aja. Tapi aku kan belum pakai wifi. Okay, you ready, Miss Siva, to showcase your plant, your beautiful plant? Okay, agak ke sini, Miss. Nah, ya, okay, very good. Oke, halo everyone. Jadi aku bawa ini tanamannya Adam dan Hawa hijau. Iya kan? Saya itu. Oh ya ada. Oke, Moses in the Cradle. Jadi itu warnanya ada hijau, green dan juga campuran sama warna ungu. Nah ini tanamannya bisa bertahan selama ya 40 hari ke depan lah gitu. Terus ini tanaman 40 hari ke depan berarti will be that really soon ya. Oh my god. Okay. selama 40 hari tanpa makanan maksudnya. Oh yeah, okay. Tapi Without juga fertilizer. bertahan juga sedikit juga bisa di lingkungan yang mungkin cuacanya panas, juga cocok untuk di Madura gitu. Nah, ini juga cocok untuk tanaman hias, misalnya kalau mau ditaruh di depan rumah gitu kan untuk percantik teras ya kan. Jadi terus juga jika terlalu panas dan kering, tanaman ini dapat menarik tungau laba-laba gitu. Ya lucu sih tanamannya, kecil mini. Okay. Okay, let's continue okay. with the second plant. We got a herb here. Okay, Oh my god, that's actually a spotlight. Jadi ini I can't really eat that plant. tanaman yang kedua adalah tanaman bayam. Pasti banyak tahu dong kalau bayam tuh bisa dimakan, tapi kalau yang ini nggak yakin ya kalau bisa dimakan. Oh, Cuma ini I see. Kalau banyak. iya kalau banyak. Yeah. Kalau banyak, tapi ini tumbuhnya tuh cepet banget. Jadi mungkin ditaruh berapa hari juga pasti menjalar gitu. Ya dan juga lucu sih, kecil-kecil gitu. What are Ditaruh the di facts about that plant? Facts-nya ya bisa dimakan sih Miss. Oh yes, of course. That's not a fact. It's the general truth. kayak kartun Popeye kan makan bayam. Yeah, spinach. Yeah. Udah itu aja sih.
that's only one fact. How about the others? Oh iya, ini juga kan bisa ditaruh juga di halaman depan ataupun juga belakang, kan juga bisa ditanam lagi kalau misalnya ini dicopot, ditanam lagi gitu tuh bisa. Karena di rumah juga kayak gitu, I see. dipotong-potong juga ditanam lagi tuh nanti banyak. I see. Okay, thank you, Miss Siva. Wait a second. Is there any question? Dari kita berdua. So far so good. So far so good. Oh no, I have a question anyway. What makes you and your family plant that spinach, little spinach? Kalau yang bayam ini, karena kan ini dari waktu itu mudik ke Malang, terus di keluarga Malang tuh banyak suka tanaman gitu, terus dibawain tanaman ini. Terus keluarga aku juga banyak ini kayak nggak melihara apa ya, kayak menanam tanaman lah gitu untuk mempercantik di teras itu ataupun juga di halaman depan gitu. Jadi ya tanaman apapun juga kadang suka aja gitu. Jadi nggak harus yang bayam gitu. I see. Oh, there's a beautiful butterfly there. Okay, thank you. Give applause. Next person, sweet. Udah saya aja nih. Oh, okay. Langsung, soalnya Miss Siva sudah ini. That's a bigger one. Ayo. Sini ya, Miss ya. Yeah. Oke, hai guys. Oke, sekarang saya mau menjelaskan. Ini sebenarnya tanamannya mirip dengan punya Miss Siva sebelumnya. Sepertinya masih satu rumpun ya. Karena namanya dalam bahasa Indonesia ini namanya Adam Hawa. Terus saya juga cari di Google punya Miss Siva tadi juga sebenarnya ada yang menyebutkan Adam Hawa juga. Nah, untuk spesifikasinya ini bentuk daunnya warnanya dua, hijau dan ungu. Dan bentuknya itu lancip ke atas seperti pedang. Oh, yeah, that's a good symbol. Yeah, like a sword. Akarnya Yeah. serabut ya. Ini contoh akarnya yang jebol dari itunya, plastik bagnya. Terus ini kelebihannya dia bisa hidup di tempat yang panas. Jadi tidak perlu memerlukan banyak air. Jadi hindari untuk pemberian air yang berlebihan. Gitu. Untuk manfaatnya buat kesehatan itu memiliki potensi antiinflamasi dan dapat membantu mengatasi masalah pencernaan. Cuma cara pengolahannya saya belum pernah bikin ya, belum pernah tahu juga. Nah, selain untuk kesehatan, manfaatnya juga bisa sebagai tanaman hias. Okay, next one. Don't forget to give a question ya, Miss Siva. Nah, yang kedua saya bawa tanaman cabai. Ini tanamannya sudah besar. Tuh. Terus ya manfaatnya bagi kebanyakan kalian yang suka pedas, yaitu ini bisa menambah cita rasa masakan dan juga sebenarnya cabai ini vitamin C-nya lumayan banyak, jadi bisa menyembuhkan sariawan juga seperti itu. Cara nanamnya juga gampang sih, kalau cabai ini tinggal ditaburkan bijinya juga pasti langsung banyak yang tumbuh dan tidak memerlukan banyak air juga. Jadi tahan di tempat panas. Oh, nice. Okay. Alright, thank you. Give applause. Okay. Any question from us? Iya, kalau misalnya cabai itu kan Mbak Dia udah pernah nanam cabai tuh, pernah ini nggak kayak hasilnya tuh pernah dimakan sendiri gitu? Sering. Kalau di rumah sering sih. Tapi cabenya tuh kebanyakan karena kan nggak dikasih pupuk kayak orang kalau jualan itu kan. Jadi pedesnya tuh nggak terlalu yang pedes banget dan lama jadi merahnya. Jadi kebanyakan masih hijau udah di harvest gitu sih. Rasanya pedes nggak? Rasanya pedes tapi nggak yang sereng banget gitu, yang medok banget gitu sih. Okay. It's not that bold. Yeah. yeah. Okay. How many pots do you have for planting the chilies at Banyak. your home? Banyak Miss, karena I have a little garden di rumah sih. Jadi depan dan di samping rumah gitu. I see. So later, if you need some seeds or like yeah, some boleh, small boleh. plants, you Yeah. can visit Miss Tia's house. Yeah, because All my right. mom likes gardening so much. Oh my God. All right. Thank you so much, Miss Tia. So this is gonna be the final sharing about the plant. Yeah. I'm gonna show the first plant that I got from my garden. So first of all right. So here we go.
So first of all, I got, so in English it's called kaffir lime tree, atau di sini apa namanya ya, daun jeruk ya. Jadi kalau misalnya ini di apa namanya, you cut a little bit, so it gives you know like the power of sense. Okay, so I got like 3 facts about this tree. First of all, in traditional medicine, usually if you process this tree to be an oil, usually it can be an antioxidant and anti-inflammation, but I never tasted before to be an oil. I mean, and number 2, in Southeast Asian cultures, usually this plant is considered as a symbol of good luck and prosperity, and it's usually used in, again, religious ceremonies and rituals, but not always, you know, not always. So I never seen any cultures yet to use this, but generally in Southeast Asian, usually some ceremonies use this kind of plant. Okay, so this is gonna be the first one. Oh, I think the last fact about this tree is it gives a unique twist to desserts, marinades, and beverage. I usually put this into my food, you know, like if you make tempe goreng with, you know, like chili paste, you can put this anyway. Okay, the second plant that I've got here is this cute little plant. Yeah, I like this one because it has a lot of branch and it's the same as the spinach. Yeah, if you cut the stem out and then you plant it again, then it can be, you know, another growing plant. Okay, so it's called, it's a bit difficult name, Philodendron burle marci. It cannot be directed to sunlight because sometimes, you know, like the leaves get scorched and usually discolored. So be sure that we can keep this into a safe place, not directly to sunlight. And then the second fact is usually it can grow up to 2 to 4 inches per week. Wow, per week, meaning that in a month you can maybe have this plant growing like taller than this one. Yeah. And lastly, it can be toxic. It's just new information to me. It can be toxic if you eat it, because this plant has kind of a content of calcium oxalate crystals. Calcium oxalate crystals, which means that if you chew it, then probably it can, you know, kind of be toxic to your body. All right, so that's all from me. Any questions so far about these 2 little plants? Why do you choose those plants, Miss? Okay, this Right is here. actually not really growing well there. Yeah, so I want to just move the place where it grows and try to maybe, you know, plant it in a pot like a big one. But for this one, because it has a lot of branch, and again, if I cut them out, then it can grow another plant. Okay, so it's basically easy to plant. All right, that's it. How long has Miss Ima enjoyed taking care of plants? Oh, how long? I think for this one it's more than 6 months. And for this one it's more than a year. But, you know, even though I said more than a year, I got a lot of caterpillars coming to this plant and they just eat all the leaves. So I don't really harvest these leaves already, you know, because again, like they took all the leaves here. So that's why I want to keep it in safe place now. All right, so that's it. Yeah. We have one more last moment, which is telling our story about unique stories about plants. That maybe plants that you bring, or maybe the other plants. Okay, so we can just move to the first person again. Miss Ifa. Story, interesting story, unique story that you have about a plant. Cerita menarik apa saja, menarik, unik gitu. Menarik, sebenarnya banyak sih kalau cerita menarik tentang tanaman. Tapi kalau yang aku ambil satu itu adalah ada tanaman kayak
cabai yang warna-warni itu. Oh, iya iya iya. Itu pertama tahu itu 2023 gitu. 2023 waktu juga mudik kan gitu. Mudik terus ada tanaman cabai warna-warni itu. Kayak ini tanaman hias atau tanaman yang bisa dimakan. Nah, gitu. edible. Saya sempat nanya ke yang menanam gitu. Jadi katanya ini bisa dimakan, cuma lebih bagus untuk jadi tanaman hias gitu. Ternyata banyak tuh di orang-orang jual tanaman tuh cabai yang warna-warni itu dibuat tanaman hias karena katanya kayak sayang banget kalau dimakan soalnya lucu-lucu gitu warna-warni itu sih. But does it taste really spicy? Yang Nggak ada rasanya. oh gak ada rasanya. Pernah nyoba. Nggak ada rasanya. Soalnya lucu kayak nggak apa ya kayak mau dimakan tuh Sayang. enak. Yeah, it's like a decorative plant Warna ya. ungu, terus merah kuning. Nah, ya macam-macam lah warnanya gitu lucu. Okay, thank you, Miss Siva. Let's go to the next person, Miss Tia. It can be funny story too, ya. Oh ya, saya lebih pengen cerita tentang karena saya punya kucing, 3 kucing di rumah, dan saya pernah awal-awal melihara kucing itu pernah cari-cari di internet tentang apa ya dulu nama ininya, saya lupa. Pokoknya pernah iseng cari sesuatu something about cats gitu ya. Ternyata mereka itu suka sama tanaman yang namanya anting-anting, suka akarnya. Anting-anting. Iya, tanamannya itu ternyata banyak tumbuhnya di rumah. Jadi sebenarnya itu tanaman liar ya. Jadi karena kucing saya suka, kebetulan mama suka berkebun juga. Jadi sama mama tanaman liar tersebut ditanam di rumah. Nah kebetulan ada tetangga tuh yang mungkin niatnya berbuat baik ya. Jadi karena dikira tanaman liar, jadi pada dicabut yang di rumah gitu. Oh. Ya, akarnya yang itu, suka akarnya. Oh. Ini kayaknya ini. Oh, bukan, Miss. Oh, bukan. No, not this one. Bukan. Bukan. Kucing saya suka kalau makan akarnya tuh kayak efeknya bikin mabok, bikin guling-guling di tanah. They are so happy gitu, kayak ada efek apanya gitu. No, bukan. Ada di depan sana, biasanya tumbuhnya di deket got. Oh my God. So. Deket got. Oh no. Gitu. Okay. Okay, that's all. Thank you. Alright. The last story from me. Anting-anting. Kecil-kecil ini. Apa ya, plants yang memberikan unique story. Okay, so I got a plant which is there still from my mom, and it has like red Got. colored leaves. And my mom has like a lot of gardens, spots at our house there. And then my mom told me that, okay, you can bring this, to my house, and then I directly put that in there in my front yard, and it directly exposed to sunlight. After a moment, I think not a day, but maybe a half of the day, I just found that the plant got scorched. Jadi semua daun-daunnya itu kusut dan kering gitu karena dia terlalu panas cahayanya. Jadi daunnya tinggal 4 atau 5 gitu. Dari yang semula rimbun tinggalnya cuma 4 sama 5. And then of course because that's my mom's favorite plant, then he got angry at me and okay, you haven't got any training before to plant this plant. So karena itu ya akhirnya I moved that plant to my indoor room. Then now I think it gets recovered. Alright. Okay, kita langsung akan continue the activity with planting the trees ya, planting the plants. Kita punya 1, 2, 3, ada 6 plants baru yang akan ditanam di sekitar halaman kantor ya. Oke, follow us. Ayo, mulai yuk. Maybe we can start with this one ya. Agak di sini aja. Okay.
Boleh yang mana saja. Mau minta tolong yang berat-berat, diangkatin berdua. Yang belum bisa angkat berat-berat. Berdua mau bisa nggak sih Bang? Buat apa tuh? Kenapa nggak usah? Itu buat apa? Biji-biji. Sob, ini Ini yang nanti akan tumbuh besar aja. Ini buah yang Monyet. masuk live Instagram sih. Maaf. Censored word. Oke. Dibuka itunya, apa namanya? Plants. Mau dikumpulin tanaman kamu? Punya kamu nggak usah ditanam. Kan udah ada potnya. Tapi kurang itu nanti apa namanya? Kurang grow bigger gitu. Kalau potnya kecil seperti itu. Oke. Ya, siapa lagi ya? Keras ya. Kasih air. Betul ini ya? Kalau pakai ini, Miss. Terus juga. Ini kasih air. Ditunggu. Pakai yang itu aja dulu. Nah. ini gimana? Daunnya. Ini apa ini? Ini kangkung. Kangkungnya yang kemarin. Oh, ini kurang dalam ternyata saya. Nggak apa-apa, nanti kan bisa dipinggirin. Udah kali ya? Kurang masuk. Oh, iya dah. Pilih. Ya, kurang. Maksudnya Pindahin dulu ke sini, pindahin Miss. dulu. Oh, Atau ke sana. taruh dulu. Kenapa sih Pak taruh sini dulu biar nggak pegang ini dulu?
kurang nggak? Kurang. Pinggirin aja. Berapa? Hey, ini nggak terlalu cocok deh ini. Semuanya cocok. Dia bisa ke ini, ke matahari berarti mesti ya. Bisa. Taruh di sana berarti. Rumahku kayak itu, kayak toko bunga. Mau nanam yang mana? Yang ini. Iya. Sedikit sefeminim ini berkebun. Iya. Harus. Harus tetap cantik ya. Harus tetap slay. Ya namanya enggak lah. Beda tuh. Kurang. Udah sih. Oh iya ini kan kecil ya. Ini mau gimana? Terus Dicabut. biar akarnya bisa masuk ke Ini gimana ngeluarinnya? Dicongkel. Mati nanti. awas lo ya. Anu di Coplok nanti itu. anu pinggir-pinggirnya tuh Miss Siva. Oke, gunting nih. Aduh nanti anu akarnya Ini utul. dicongkel gitu. Pelan-pelan. Pinggir-pinggirnya. Iya ini saudaraan sama punya aku. Cuma bergaris. Iya. Ini berpola. Ini aku polos. Lah, masih bisa ternyata. Balikin dulu. Ini buat Kak ya, nggak jadi. Coba pegangin daunnya. Ini daunnya kena ini, kena tanah. Kena tanah, ada tanahnya. Di potol. Makanya potol. Protol. Gini udah. Ini tanam apa? Ini bisa dipanas nggak? Hah? Ini bisa dipanasan nggak sih? Di sini bisa dipanas.
Di cuaca panas. Bisa, bisa. Kurang berapa? 3 ya? Kurang 3 cm. Iya, taruh sini ya? Sini nanti. Ini cabenya dipisah ya? Ada berapa? 1, Miss. Hah? 1. Oh, tapi kok banyak batangnya? Iya. Ini besar banget. Nggak kelihatan. Nice. Satu. Kurang. Kurang. Ini tahan panas juga ya di situ. Iya. Sepupuan. Padahal kita nggak janjian mau bawa tanaman apa. Sepertinya ibu kita itu telepatinya salah. Bang. Tadi aku udah bilang berapa? Ibuku nawarin ya udah. Dulu kamu. Kaktus aja kata orang. Terserah apa aja kata. Udah. Aduh. Belum ya? Ini akarnya nih, Pipa. Iya. Ini tanahmu ya? Ya, punya tanah.